السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم كنقترح عليكم الوصفة المغربية ديال بليغات، كنتمنى انها تعجبكم. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la recette de plérettes. Ce sont des petits gâteaux marocains qu'on fait pour le mois de Ramadan. Blérettes en français veut dire les babouches. J'espère que la recette vous plaira. في إناء عندي 330 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال الزنجلان مغسول ومنقي ومحمر، ملعقة صغيرة ديال القرفة وملعقة صغيرة ديال النافع وديال خميرة ديال الحلويات وربع ملعقة صغيرة ديال الملح، وعندي حتى مسكة مدقوقة مع ملعقة صغيرة ديال السكر، وغادي نخلط النواشف مع بعض. Tous les ingrédients sont notés en bas de la vidéo. Dans un bol, j'ai mis 330 g de farine, 250 g de graines de sésame torréfiées, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café d'anis moulu, une cuillère à café de levure chimique, un quart de cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre que j'ai moulu avec la gomme arabique, et je vais mélanger les ingrédients secs ensemble. دابا غادي نبدا نضيف السوائل. 20 غرام ديال الخل، 50 غرام ديال الماء الزهر، أصفر بيضة، 20 غرام ديال زيت نباتية، 40 غرام ديال الزبدة مذوبة و 100 غرام ديال الماء. Maintenant, je vais ajouter les ingrédients liquides. J'ai 20 g de vinaigre, 50 g de l'eau de la fleur d'oranger, un jaune d'œuf, 20 g de l'huile de table, 40 g de beurre fondu et 100 g de l'eau. وغادي نعاودو نعجنو الكل مع بعض حتى نحصلو على عجينة متجانسة. Et on va mélanger le tout ensemble jusqu'à obtenir une pâte homogène. يمكن لكم تعجنوهم باليد، ولكن كيبقى بالربو أسهل لأن باليد شوية متعب. Vous pouvez les mélanger à la main, mais dans le robot, ce n'est pas fatigant et c'est plus rapide. وكنحصلوا على العجينه كتكون بهذا القوام هذا، كتكون قاصحه، ما خصهاش تكون كتلصق. La pâte doit être comme ça, elle ne doit pas être collante. Il faut couvrir la pâte avec du film alimentaire pour éviter qu'elle durcisse et qu'elle sèche. خصكم العجينه تغطيوها ببلاستيك غذائي باش ما تقصحش وتنشف. Et je vais prendre un morceau de la pâte et je vais l'étaler avec un rouleau à pâtisserie finement. غنقبط واحد طرف من العجينه وغادي نسرحو يكون مسرح رقيق. Pour faire des petits carrés, je vais utiliser la roulette à شبكية. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un emporte-pièce carré. وغادي نقطع العجينة بهذيك الجرارة ديال الشباكية. إذا ما كانتش متوفرة يمكن لكم تستعملوا غير القطعة ديال السابلي. Je vais prendre un carré et je vais rabattre les deux côtés opposés en les pinçant pour bien les souder. كنهزو واحد المربع ديال العجينة و كنلصقوه بهذه الطريقة وكنضغطوا عليه مزيان باليد باش ما يتفتحش ملي يكون كيتقلى. طريقة سهلة وواضحة. C'est très facile de les plier, mais ça prend beaucoup de temps. باش نطويهم سهل ولكن كيدي شوية ديال الوقت.
انا استعملت العسل الطبيعي. غادي نسخنو واحد شويه. Ici, j'ai du miel naturel que je vais faire chauffer un peu. J'ai fait chauffer aussi l'huile de tournesol et je vais commencer à frire les blirettes. وسخنت حتى الزيت ديال نوار الشمس وغادي نبدا نقلي البليغات. Quand les blirettes prennent une couleur dorée, je les retire de l'huile, je les plonge directement dans le miel, je les laisse tremper un peu dans le miel et ensuite je les égoutte. ملي كيتحمروا البليغات في الزيت كنحيدهم من الزيت وكنغطسهم مباشرة في العسل، كنخليهم واحد شوية ومن بعد كنعملهم يقطروا من العسل. Je ne vais pas vous cacher l'inconvénient de la cuisson des blirettes. Il y a beaucoup de mousse qui se forme sur la surface de l'huile. Si on ne remue pas, ça va déborder. ما غاديش نخبي عليكم المشكل اللي كيوقع ملي كنكونوا كنقليو بليغات، وهو ان هاد الرغوه كتكون فوق الزيت. اذا ما حركناهاش الزيت غادي تبقى تفيض. Pour les frire, je vous conseille d'utiliser une marmite profonde et de ne pas arrêter de remuer. كنصحكم باش تقليوهم تستعملوا شي طنجرة تكون غارقة وما توقفوش يدكم من التحريك باش ديك الزيت ما يفيدش عليكم. Notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الوصفة، كنتمنى أنها تكون عجبتكم. كنقولكم شكرا وبسلامة.